नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। निर्वाचन 2026 को सामने रखकर जिला उपायुक्त कार्यालय में आयोजित हुआ सभा। कई पहलुओं पर किया गया आलोकपात, कई सिद्धांत के बारे में दिया गया जानकारी। बराक आर्ट एंड क्राफ्ट एंड यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट अकेडमी के कार्यकर्ताओं को उद्योग से मध्यस्थ सांस्कृतिक समिति के मैदान में आयोजित हुआ प्रदर्शनी। लोगों में देखी जा रही है खुशी की माहौल। कार्बी आंगलोंग क्षेत्र में हत्याकांड के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाला कैंडल रैली। जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी का किया गया मांग। गौड़ीय नृत्य कला भारती के 15वें वर्षगांठ के अवसर पर सिलचर के राजीव भवन में आयोजित हुआ रंगारंग वर्णनाट्य कार्यक्रम। उपस्थित रहे जाने माने दिग्गज हस्ती। सिलचर के शिशु उद्यान में वरदाकांत दास मंच पर आयोजित हुआ लोक मंच संस्थान के उद्योग से धामाइल प्रतियोगिता। कई क्षेत्र के कलाकारों ने सराहना किया कार्यक्रम का। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। वर्ष 2026 विधानसभा चुनाव को सामने रखकर तैयारी लगभग शुरू हो गई है। जिला प्रशासन तथा चुनाव आयोग के निर्देश के आधार पर सिलचर के जिला उपायुक्त कार्यालय में चुनाव के विभिन्न गतिविधियों के बारे में जानकारी दिया गया। जिला उपायुक्त मृदुल यादव की मौजूदगी में पत्रकारों के समक्ष तथा विभिन्न विभागीय वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में चुनाव के कई पहलुओं पर आलोकपात किया गया। जो दिशा निर्देश इस क्षेत्र में दिया गया है, इस संदर्भ में सुचारू तथ्य प्रदान किया गया। जिला उपायुक्त मृदुल यादव ने इस दिन वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में प्रशासन तथा दूसरे अधिकारियों की मौजूदगी में जिला उपायुक्त के कॉन्फ्रेंस हॉल में पत्रकारों के समक्ष विस्तारित तथ्य उजागर किए। चुनाव से जुड़े कई पहलुओं पर इस दिन आलोकपात किया गया और लोगों को जानकारी भी दिया गया। As per the guidelines of the ECI, this process should happen. On the main concept of election is like no eligible voters should be left out and no ineligible voters should be included in the voter list. Therefore, the dead voters, secret voters should be cut out and the new voters should be enrolled in. उसके बाद हम लोग का डिस्पोजल ऑफ क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस बाय 2/2/2026 हो जाएगा। इट विल बी डन ऑन 10 फरवरी 2026। नाउ जो पहले 1575 थे, इंक्रीज जो हुआ है वो इस कारण हुआ है कि पहले जो कट ऑफ था वो 1400 वोटर्स था, इस बार 1200 वोटर्स। हम लोग के 158 पोलिंग स्टेशन बढ़ गए। सी दैट नंबर ऑफ वोटर्स आर 14,53,439। सो ये कोई पार्टी से मीटिंग करी, उनके बूथ लेवल एजेंट्स हैं, उनके बहुत सारे वर्कर्स हैं। सो दिस होल विल आल्सो बी अवेलेबल इन अ डिजिटल कॉपी इन आवर वेबसाइट विदाउट फोटोज। सो कोई भी लोग है अपना नाम कहाँ है, कैसा है, गलत है, सही है, सब देख सकते। 22 ऑफ जनवरी एंड उसके बाद उसका डिस्पोजल विल ट्राई टू फिनिश इट बाय 2 ऑफ फरवरी एंड फाइनल रोल विल बी पब्लिश्ड ऑन 10 ऑफ फरवरी। सो मीडिया के माध्यम से आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितने पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वोटर्स हैं, यहाँ के सिटीजन्स हैं, हमारे BLOs हैं, BLA हैं, सब लोग फील्ड में काम करें ताकि कोई भी जो एलिजिबल वोटर्स हैं वो छूटे नहीं, या इनएलिजिबल वोटर्स शुड नॉट बी पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल रोल। सो नेक्स्ट 1 मंथ विल बी वेरी क्रूशियल फॉर इलेक्शन पर्पसेस। आपको पता है ये इलेक्शन ईयर है। सो I request from media to participate in this democratic exercise of having the correct, healthy and error-free electoral roll. Thank you. 27 दिसंबर को ड्राफ्ट रोल पब्लिश करा जाए। उसके बाद अभी आपको पता है कि SR स्पेशल रिविजन का प्रोसेस चल रहा है। हमारे BLOs घर घर जाके डेटा कलेक्ट करके लाए थे कि कितना लोगों को ऐड करना चाहिए, डिलीट करना चाहिए, न्यू वोटर, शिफ्टेड वोटर्स। सो दैट डेटा अभी वो सिस्टम्स में हम लोग एग्जीक्यूट करना फॉर्म 6, 7, 8 के द्वारा स्टार्ट करेंगे। एंड एज पर ECI कि ये प्रोसेस पार्टिसिपेट है वो ट्रांसपेरेंट हो। सो जितना फॉर्म्स
हम लोग टेकअप करेंगे एवरी वीक, वी विल शेयर विद द पॉलिटिकल पार्टीज। इसके लिए स्पेशल कैंपेन डेट्स भी दिया है कि 3 and 4 नवंबर 22nd of January, एंड उसके बाद उसका डिस्पोजल we'll try to finish it by 2nd of February, and final roll will be published on 10th of February. So मीडिया के माध्यम से आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितने पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वोटर्स हैं, यहाँ के सिटीजन्स हैं, हमारे BLOs हैं, BLA हैं, सब लोग फील्ड में काम करें ताकि कोई भी जो एलिजिबल वोटर्स हैं वो छूटे नहीं, या इनएलिजिबल वोटर्स शुड नॉट बी पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल रोल। So next 1 month will be very crucial for election purposes. आपको पता है ये election year है, so I request from media to participate in this democratic exercise of having the correct, healthy and error-free electoral roll. Thank you. भव्य कार्यक्रम के जरिए गौड़ीय कला नृत्य भारती के 15वीं वर्षगांठ के अवसर पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला के बाद राजीव भवन में वर्णनाट्य भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। गौड़ीय नृत्य के कई कला शैलियों को लेकर कई जाने माने हस्तियों ने उत्साह के साथ भाग लिया। इस दिन के कार्यक्रम में सिलचर शहर तथा उत्तर पूर्वांचल के कई जाने माने हस्तियों को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सोनाली चौधरी तथा संस्थान के संपादक तथा वरिष्ठ कार्यकर्ता जय बसु ने विस्तारित तथ्य उजागर किए। गौड़ीय नृत्य के विचार, गौड़ीय नृत्य के प्रचार प्रसार तथा प्रशिक्षण के कई पहलुओं पर भी इस दिन आलोकपात किया गया। बाद में बच्चों ने कई रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम इस क्षेत्र में पेश किए। সেনগুপ্ত সহ মুখোপাধ্যায় সহ আরো বিশিষ্ট জনেরা, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক মঞ্চের মাননীয় সহসভাপতি মনোজ দেব রয়েছেন, নন্দন সাহা রয়েছেন, সভানেত্রী স্বর্ণালী চৌধুরী রয়েছেন, অভিজিৎ রায় চৌধুরী, আমাদের ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনের ম্যানেজার মাননীয় বিনয় পাল মহোদয় এসে পৌঁছে গেছেন। তাকে প্রদীপ প্রজ্বলন পর্বে অংশ নিতে আমি বিনীতভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি। আপনাদের সবার উজ্জ্বল উপস্থিতিতে প্রদীপ জ্বালিয়ে উদ্বোধন হয়ে গেল গৌড়ীয় নৃত্যকলা ভারতীর ১৬শ বার্ষিক অনুষ্ঠান। সকলকে করতালি। আচ্ছা, এমনি দাঁড়ায় একটা ছবি তুলো। ক্ষেত্রে গেলে বল। মঞ্চাসীন অতিথিদের অনেক অনেক কৃতজ্ঞতা গৌড়ীয় নৃত্যকলা ভারতীর পক্ষ থেকে। শুধু সম্মাননা জ্ঞাপন করে বরণ করে নেব আমাদের অতিথিদের। এক এক করে আমরা সকলকে বরণ করতে অনুরোধ করব। রয়েছেন অভিজিৎ সহ অনেকেই। আমরা প্রথমেই বরণ করে নেব আমাদের বিশিষ্ট অতিথি রুমলি চক্রবর্তী মহোদয়াকে। আমরা আমাদের স্থানীয় গামছা এবং একটি আমাদের ভেদাভেদের দিন নেই। এখন আমরা অসমীয়া ভাষী, বাংলা ভাষী, বড় ভাষী, মিসিং ভাষী সবাই খুব সম্প্রীতির মধ্য দিয়ে বসবাস করতে পারছি। সেই পরিবেশ অসম রচনা করে রচিত হয়েছে। এই রচনার ক্ষেত্রে যারা কারিগর হিসেবে কাজ করছেন, আমাদের অসম সাহিত্য সভার কাছাড় জেলা কমিটির মাননীয় সভাপতি শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক যোগেশ্বর বর্মন মহোদয়। আমরা গৌড়ীয় নৃত্যকলা ভারতীর পক্ষ থেকে এবছর এই বছর থেকেই চালু করেছি বরাক। এই বরাক ব্রহ্মপুত্র সমন্বয় স্মারক সম্মাননা দিয়ে সম্মানিত করব অসম সাহিত্য সভার কাছাড় জেলা কমিটির মাননীয় সভাপতি। একটা জোরদার করতালির মধ্য দিয়ে আপনাদের সকলকে বলবো স্বাগত জানাতে অধ্যাপক যোগেশ্বর বর্মন মহোদয়কে। তার হাতে তুলে দেওয়া হলো বরাক ব্রহ্মপুত্র সমন্বয় স্মারক সম্মাননা। তার হাতে মালায় এবারে খুব সংক্ষেপে দু একটি কথা আমরা শুনে নেব। প্রথমেই আমাদের আজকের বর্মন মহোদয়কে তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে অনুরোধ করব। আমরা প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করবার আগে গৌড়ীয় নৃত্যকলা ভারতীর আমাদের লোকজ সংস্কৃতির একটি করে উপাদান আপনাদের হাতে তুলে দেব।
প্রত্যেকের হাতে, অতিথিদের হাতে, এবং সেটি তুলে দেওয়ার পরই আমরা প্রতিক্রিয়া শুনে নেব, অনুভূতি শুনে নেব অধ্যাপক যোগেশ্বর বর্মন মহোদয়ের। আমরা একটা করে আমাদের এই অঞ্চলের সবার হাতে আপনারা জানেন আমাদের প্রতি বছরের এই অনুষ্ঠান হয়। এটি আমাদের কার্যকরী সভাপতি শোভনলাল মেহরার দাদা শ্রদ্ধেয় অমিতলাল মেহরার স্মৃতিমঞ্চে আয়োজিত হচ্ছে আমাদের ষোড়শ বার্ষিক অনুষ্ঠান। আমরা প্রথমেই যার হাতে বরাকৰ যিখিনি কাৰ্যকৰ্তা আমাৰ স্বৰ্ণালী চৌধুৰী বাইদেউৰ সৈতে সমূহ কাৰ্যকৰ্তাকে মই মোৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মঞ্চে উপবিষ্ট সবাইকে আমার সম্মান প্রণাম। বাংলা একটু কম কয়, একটা দুইটা চেষ্টা করবো, ভুল হইলে খারাপ পাইবেন না। চেষ্টা করবো বাংলায় দুইটা বলি। আজকের যে গৌরীয় নৃত্যকলা ভারতীটিকে আমাক আমন্ত্রণ করিয়া যেটা সম্মান দিল, এই সম্মানের কত দূর আমি নমস্কার, শুরু করতাম। নমস্কার। আমাদের গৌরীয় নৃত্যকলা ভারতীর 16তম বর্ষপূর্তি আজ, তার বাৎসরিক উৎসব। এবং আপনারা সবাই জানেন যে প্রতি বছর একটা ওয়ার্কশপ করা হয় 3 দিনের। ডক্টর মোহন মুখার্জি মহাশয়া এবং ডক্টর পণ্ডিত ডক্টর অমিতাভ মুখার্জি মহাশয় প্রত্যেকবার এসে এবং ওদের ছাত্রদের নিয়ে এসে, ওরাও সবাই এক একজন ডক্টরেট করেছে এই নৃত্য নিয়ে, গৌরী নৃত্য নিয়ে, ওদেরকে নিয়ে এসে যে ওয়ার্কশপটা করা হয়, সেই ওয়ার্কশপের ইমপ্লিমেন্টেশন আজকে হচ্ছে, আপনারা দেখেছেন। কিন্তু এটার প্রচার ও প্রসার, ওটার জন্য আপনাদের রেসপন্সিবিলিটি নিতে হবে। আমাদের তরফ থেকে আপনাদের ধন্যবাদ জানাই অশেষ, যে নিয়ে ওটার প্রচার আর প্রসার আপনারা করুন। আমার পাশে দাঁড়ানো আছে আমাদের গৌরীয় কলেজের প্রাণ পুরুষ জয় বসু, ওনার কাছ থেকে একটু শুনে। নমস্কার। ধন্যবাদ। এবারে আমাদের আজকে 27 ডিসেম্বর 2025 সাল থেকে 25 সালে এবারে 16তম অনুষ্ঠান পরিবেশন হচ্ছে। আমরা 23 তারিখ থেকে গৌরী নৃত্য কর্মশালা, গৌরী নৃত্য মানে বাংলা শাস্ত্রীয় নৃত্য গৌরী নৃত্য কর্মশালা আয়োজন করেছিলাম। ডক্টর মোহন মুখোপাধ্যায়, যিনি শাস্ত্রীয় নৃত্যের স্রষ্টা, তিনি এবং ওনার 2 ছাত্র এবং পণ্ডিত অমিতাভ মুখোপাধ্যায় এসেছিলেন এবং আজকে এই অনুষ্ঠানটা হচ্ছে। আমরা মূলত বাংলা শাস্ত্রীয় নৃত্য নিয়ে কাজ করি গৌরী নৃত্যকলা ভারতী, এবং সঙ্গে আমরা নতুন নৃত্যেরও প্রচার প্রসার করি, প্রত্যেকের সঙ্গে আধুনিকতার প্রচার প্রসার। এবং প্রতি বছর গৌরী নৃত্য নিয়ে আমাদের সংস্থা থেকে, আমাদের স্কুল থেকে অনেক ছাত্রছাত্রীরা ভারত সরকারের জুনিয়র সিনিয়র স্কলারশিপ পেয়ে যাচ্ছে। এবং আমি নিজে 2013 সালে জুনিয়র ফেলোশিপ পেয়েছিলাম। এবার এই বছর আমি সিনিয়র ফেলোশিপ পেয়েছি। আজকে কী হয়েছে? আজকে আমাদের মূল আকর্ষণ রয়েছে এক কর্মশালা, নাচ রয়েছে, তাছাড়া কিছু আধুনিক নৃত্য রয়েছে, এবং আমাদের মূল আকর্ষণ হচ্ছে মনসামূলক কাব্য আধারিত বরাক উপত্যকা পদ্মপুরাণ আশ্রিত বেহুলা নৃত্যনাট্য। बराक आर्ट एंड क्राफ्ट एंड यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट एकेडमी के कार्यकर्ताओं के उद्योग से सिलचर के मध्य और सांस्कृतिक समिति के कार्यालय में एक वर्णाढ्य भव्य प्रदर्शनी व विक्रय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में जाने माने कई लोगों को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया, जिनमें कुछ पत्रकार भी शामिल थे। सूत्र के अनुसार इस कार्यक्रम को लेकर लोगों में खुशी की माहौल है। अपने हाथों से बनाए कला, संस्कृति तथा शैली की कई प्रदर्शनी इस क्षेत्र में लगाई गई है। सभी स्तर के लोगों को इस प्रदर्शनी में
आने के लिए आमंत्रण किया गया है और तो और बराघाटी की कला संस्कृति का एक अनोखा नजारा इस प्रदर्शनी में देखने को मिल रहा है। इस दिन कई जाने माने हस्तियों को इस दिन संवर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। এই চিত্রকলা বা চিত্র জগৎকে আগামী দিনে একটা সুদক্ষ 35 বছরের বোর্ড তারা প্রতি বছর এই সম্মান দিয়ে চলেছে। আর্ট অ্যান্ড ক্রাফট সোসাইটির সমস্ত সদস্যকে আমাদেরকে এইরকম একটা মঞ্চ উপহার দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানাই। আমরা আমাদের অন্যদিকে আমরা এই সম্বর্ধনা সভাও শেষ করব, আরো পরবর্তী আরো অনুষ্ঠান আছে আমাদের মঞ্চে। আমি একাডেমি অফ আর্ট ইউনিভার্সিটি একজন মেম্বার স্বপন সিনহাবাবুকে মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করছি, আর কমিটি মেম্বার। এবার আমরা আস্তে আস্তে সমস্ত বিষয়বস্তু শুরু হবে। আপনাদের চিত্র নান্দনিক অভিনন্দন শুভেচ্ছা জানাচ্ছি ও স্বাগত জানাচ্ছি। স্বজনদের সম্মানিত করব, তাদের আমি সাদরে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মঞ্চে। প্রথমে পাঠ্যশীল বিমলেন্দু সিনহা মহাশয় এখানে উপস্থিত আছেন, আমি সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের। এবং আমি আথিনাথকে অনুরোধ করছি আমাদের অতিথি বরণ করে নেওয়ার জন্য উত্তরীয় দিয়ে। শ্রদ্ধেয় হিমলস্কর মহাশয়কে বরণ করে নেওয়া হলো। এবারে শিল্পী শ্যামল সাহা, শিল্পী অরুণ কুমার পাল মহাশয়কে বরণ করে নিচ্ছে শিল্পীর এক ছাত্রী। শিল্পী প্রদীপ আচার্য মহাশয়, ডক্টর স্বপন কুমার সিনহা মহাশয়, বরণ করে নেওয়া হচ্ছে আমাদের একাডেমি অফ আর্ট ইউনিভার্সের বেজ পরিয়ে সম্মাননা পত্র এবং স্মারক দিয়ে আমরা তাদেরকে অভিনন্দিত করব। এবারে আমাদের একাডেমি অফ আর্ট ইউনিভার্সিটি নীলোৎপল বাবু এসে পৌঁছাননি। আজকের দিনের এই আনন্দের মুহূর্তের দুটো আনন্দের কথা, যা আগামী দিনে রং আর জলের টান হয়ে অনেক দূর পর্যন্ত ছবির ইতিহাস গড়ে তুলবে। নমস্কার সবাইকে। একই সঙ্গে ধন্যবাদ একাডেমি অফ আর্ট ইউনিভার্স এবং অবশ্যই আমাদের শিলচরের সুপরিচিত শিল্প সংস্থা বরাক আর্ট অ্যান্ড ক্রাফট সোসাইটিকে, তার প্রত্যেকজন সদস্যকে, কর্মকর্তাকে। খুব বেশি করে বলার সময় নেই এবং বলার বিশেষ কিছু নেইও। আমি বিশ্বাস করি শিল্প ছাড়া একটা সমাজ এগিয়ে যেতে পারে না, এবং সেই কাজটাই এখানে এক
বড় উদ্যমে বিগত 28 বছর ধরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বরাক আর্ট অ্যান্ড ক্রাফট সোসাইটি সেই কাজটাই করে যাচ্ছে। আজকে যখন একটা অন্ধকার সময় আমি বলবো গোটা উপমহাদেশ জুড়ে, সেই সময় সমাজকে দিশা দেখাতে পারে, আমি বিশ্বাস করি শিল্পই সমাজকে দিশা দেখাতে পারে, এবং সেই চর্চাটাই এখানে চলছে। আমি দুই সংস্থার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করছি এবং সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করছি। চিত্রমেলায় একাডেমি অফ আর্ট ইউনিভার্সিটির যে উদ্যোগ নিয়েছে, শিল্পী এবং সাংবাদিকদের সম্মাননা দেওয়ার যে বিশেষ পথ, সেটা খুবই সম্মানজনক এবং আনন্দদায়ক আমি মনে করি। কারণ এরকম চিন্তাধারা প্রায়শই দেখা যায় না। সম্মান দেওয়াটা এবং যারা সম্মান পায় তারা দুইজনেই আমি মনে করি ভাগ্যশালী। কারণ এই সম্মানের সাথে লুকিয়ে আছে তার নিজস্ব কাজের যে ভূমিকা, সে উত্তরণের চিত্র। তাই আমি এই একাডেমি অফ আর্ট ইউনিভার্সিটির যে কর্মকর্তা, ওনাদেরকে আমি অসংখ্য শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং আগামীতে ওনারা আমাদের এখানেও আসবেন এবং বিগত বহু বছর ধরে আমাদের এখানে আসছেন। ওনারা এরকম সুদূর পশ্চিমবঙ্গ থেকে এসে আমাদের এরকম সম্মান জানিয়ে যাচ্ছেন, এটা একটা দুরূহ ব্যাপার। আমি মনে করি সবাইকে আবার शुभेच्छा জানিয়ে বক্তব্য শেষ করছি। असम राज्य के कार्बी आंगलो जिले में हुए हत्याकांड के खिलाफ तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैंडल रैली निकाला। सिलचर जिला कांग्रेस कार्यालय से पुलिस प्रशासन की कड़ी निगरानी में यह कैंडल रैली निकाला गया। सिलचर शहर के प्रमुख राजमार्गों का परिक्रमा करते हुए प्रेमतोला गोलदेगी मॉल क्षेत्र में आकर यह कैंडल रैली समाप्त हुआ। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मांग था कि हत्याकांड से जुड़े अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, मामले की सुचारू जांच किया जाए और अपराधियों को फांसी के तख्ते पर लटका जाए। कई और पहलू के लेकर इस दिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया। नाराजगी करते हुए हाथों में प्लेकार्ड, फेस्टून, बैनर लेकर संगठन कार्यकर्ताओं ने अपनी नाराजगी को दर्शकों के समक्ष उजागर किया। बाद में पत्रकारों के समक्ष बातचीत के दौरान कछार जिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विस्तारित तथ्य उजागर किए। अपने वक्तव्य में अभिजीत पाल ने संदर्भ में विस्तारित खुलासा भी किया। হত্যাকাণ্ডের বিচার চাই, হত্যাকাণ্ডের বিচার চাই, হত্যাকাণ্ডের বিচার চাই। সারা আসামে বাঙালি নিধনযজ্ঞ বন্ধ করো, সারা আসামে বাঙালি নিধনযজ্ঞ বন্ধ করো, বাঙালি বাঙালি হিমন্ত বিশ্ব মুর্দাবাদ, হিমন্ত বিশ্ব মুর্দাবাদ, রাজ্য সরকার, কেন্দ্র সরকার মুর্দাবাদ, সরকার হায় হায়, সরকার হায় হায়। চলন্ত অবস্থায় জ্বালিয়ে ওদেরকে হত্যা করা হয়েছে। এই নৃশংস হত্যার জন্য আজকে আসাম সরকার এখন পর্যন্ত ডাবল ইঞ্জিনের সরকার থাকা সত্ত্বে যেভাবে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর থেকে, আজকে আসামে এবং কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসার পর থেকে সংখ্যালঘুদের উপর একের পর এক জায়গায় অত্যাচার চলছে, সব বিশেষ করে বাঙালি হিন্দুদের প্রতি যেভাবে ওদের বিদ্বেষমূলক মনোভাব, আজকে বাঙালি হিন্দুদের প্রতি বারবার আক্রমণ চলছে, বারবার অত্যাচার চলছে। আজকের সভ্য সমাজে এইভাবে নারকীয় ঘটনার শিলচর জেলা কংগ্রেস, যুব কংগ্রেস এবং ইয়ং ব্রিগেড সহ শিলচর মহিলা কংগ্রেস প্রত্যেকটা সংগঠন আমরা তীব্র ভাষায় নিন্দা এবং ধিক্কার জানাই এবং আমরা আসাম সরকারকে হুঁশিয়ারি দিতে চাই যে এইভাবে বাঙালি হিন্দুদের উপর অত্যাচার হলে কংগ্রেস দল বসে থাকবে না। আপনারা সরকারের ক্ষমতায় আসার পর থেকে যেভাবে হেমন্ত বিশ্ব শর্মা নেতৃত্বাধীন আজকে উনার হাতেই হোম মিনিস্ট্রি আছে, কিন্তু আমরা বারবার দেখি যে বাঙালিদের উপর জায়গায় জায়গায় অত্যাচার চলছে, বাঙালিদের উপর জায়গায় জায়গায় এইভাবে জ্বলন্ত পুড়িয়ে মারা হচ্ছে। আজকে যেভাবে বাংলাদেশে দীপুচন্দ্র দাসকে জ্বলন্ত পুড়িয়ে মারা হচ্ছে উগ্র মৌলবাদী দ্বারা, ঠিক দুদিন পর অমৃত মণ্ডলকে সেভাবে হত্যা করা হয়েছে। বাংলাদেশেও যেভাবে বাঙালি হিন্দুদের উপর অত্যাচার চলছে, ঠিক সেইভাবে আসামেও কার্বি আংলংয়ে বাঙালি হিন্দুদের উপর অত্যাচার চলছে। আমরা যদি দেখি গোটা বিশ্বে এবং ভারতবর্ষে এবং বাংলাদেশে যেভাবে সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার চলছে, সেটা কংগ্রেস দল তীব্র ভাষার প্রতিবাদ জানায়। আমরা ভারত সরকারের কাছে আবেদন জানাই যে আপনি বাংলাদেশে এইভাবে গত 1 বছর যাবত সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার চলছে,
কিন্তু ভারতবর্ষ সরকার, ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী সেভাবে এত নরম মনোভাব কেন? আপনি সেইভাবে হস্তক্ষেপ করেন এবং বাংলাদেশে যাতে সংখ্যালঘুদের সুরক্ষিত করা হয়। ঠিক সেইভাবে আজকে আসামে কার্বি আংলংয়ে আজকে বাঙালি হিন্দুদের উপর নির্যাতন চলছে। আজকে বাঙালি হিন্দু 2 ভাইকে পুড়িয়ে মারা হয়েছে। তাও আমরা তীব্রভাবে নিন্দা জানাই। সেটা যেন উচ্চ পর্যায়ে তদন্ত হয় এবং বাঙালি হিন্দুদের যেন আসামে সুরক্ষিত করা হয়, সেই ব্যাপারে যেন আসাম সরকার অতি সত্বর পদক্ষেপ নেয়। समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। চা এর জগতে এক অনবদ্য নাম রোজকান্দি চা। স্বাদে গন্ধে ভরপুর তরতাজা রোজকান্দি চা গ্রাহকদের জন্য নিয়ে এলো 1 কিলোগ্রাম, 500 গ্রাম, 200 গ্রাম, 100 গ্রাম, 50 গ্রাম, 25 গ্রামের রোজকান্দি চায়ের মন মাতানো প্যাকেট। এছাড়াও গ্রাহকদের জন্য রয়েছে রোজকান্দি ইয়েলো টি, রোজকান্দি অর্থোডক্স টি, রোজকান্দি হোয়াইট টি, রোজকান্দি গ্রিন টি। গ্রাহকদের চাহিদার প্রতি দৃষ্টি রেখে রোজকান্দি চা কম থেকে কম খরচে সকল স্তরের নাগরিকদের জন্য বাজারজাত করা হয়েছে বিভিন্ন সাইজের প্যাকেটে। অথরাইজ ডিলার রাজেশ ট্রেডিং, প্রেমতলা, শিলচর। তাই তাজা চনমনে তরতাজা চায়ের স্বাদ নিতে হলে আজই কিনুন তরताजा सादे गंधे भरपूर रोजकांदी चा, तृप्तिर आरेक नाम। समाचारों के अगले चरण। बराघाटी की सुप्राचीन धामाइल कला संस्कृति को उजागर किए जाने के उद्देश्य को साधन पिछले कई वर्षों से सम्मिलित लोकमंच संस्थान के कार्यकर्ताओं द्वारा धामाइल प्रतियोगिता कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। धामाइल महोत्सव को लेकर बराघाटी के विभिन्न क्षेत्र से करीब 40 से भी ज्यादा संस्थान के कार्यकर्तागण जुटकर धामाइल प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं और अहम तौर पर धामाइल की कई पहलुओं पर आलोकपात कर रहे हैं। इस दिन बराघाटी के विभिन्न क्षेत्र से बच्चे, बूढ़े, नौजवान तथा सभी तरह के लोगों को कार्यक्रम में भीड़ जमाता देखा गया। हालांकि इस क्षेत्र में युवा वर्ग को, प्रवीण वर्ग को, बुजुर्ग वर्ग को भी धामाइल प्रतियोगिता में विभिन्न पोशाक में भाग लेते हुए धामाइल के कला संस्कृति के विकास के मद्देनजर आगे बढ़कर आते देखा गया। इस दिन वरदाकांत दास, जो कि बराघाटी के जाने माने व्यक्तित्व हैं, असम के विकास के अहम कड़ी हैं और तो और बराघाटी तथा उत्तर पूर्वांचल में बिजली परिसेवा सन 1928 में लाने में जिनका अहम भूमिका था, वरदाकांत दास के स्मृति में मंच को उत्सर्गित किया गया था। इस कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी चहल पहल है। कला संस्कृति के विकास के साथ साथ वरदाकांत दास के नाम पर मंच बनाए जाने पर उनके प्रति लोगों ने आभार व्यक्त किया। उनके परिवार सदस्य कानाईलाल दास व दूसरे हस्तियों पर भी लोगों ने आभार व्यक्त किया है। भास्कर दास के नेतृत्व में पूरा कार्यक्रम संचालित किया गया और शांतिपूर्ण रूप से यह धामाइल महोत्सव 2 दिवसीय रूप में अंतिम कार्यक्रम 28 दिसंबर को संपन्न होगी। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए कई वक्ताओं ने अपने मतों का बखान किया और कई रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किया गया। এবারে আমরা বরণ করব আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক বিশ্বতোষ চৌধুরী মহাশয়। প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে আমাদের ধামাইল নৃত্য ও ধামাইল কন্যা প্রতিযোগিতার এই পর্ব, এবারকার পর্ব শুরু হলো। দর্শক শ্রোতা ঘরে বাঁচে রাখে
মেহেরপুর। সম্মিলিত লোকমঞ্চ শুধু এই লোকসংস্কৃতি নিয়ে দীর্ঘ এত বছর থেকে লড়াই করে আসছে। আমাদের কৃষ্টি সংস্কৃতি, আমাদের পরম্পরা, এটাকে তুলে ধরার জন্য আমাদের দীর্ঘ 11 বছর থেকে আমাদের একটা সাংগঠনিকভাবে আমাদের এটা লড়াই করতে হয়েছে, সবার আশীর্বাদ এবং ভালোবাসা নিয়ে। তো অন্তঃস্থল থেকে সবাইকে মঞ্চে উপবিষ্ট সবাইকে আমরা শ্রদ্ধা নিবেদন করছি, কারণ আপনাদের আশীর্বাদ নিয়েই আমাদের পথ चला आगामी दिन। सरस्वती संगीत महाविद्यालय के कार्यकर्ताओं के उद्योग से शीतर के गांधी भवन में वार्षिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में संस्थान के कई जाने माने कलाकारों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कर दर्शक श्रोताओं का दिल जीत लिया। इस दिन के कार्यक्रम को लेकर संगीत कलाकारों में भी काफी जोशो खरोश का माहौल देखने को मिला। कला संस्कृति के विकास में पिछले कई वर्षों से सरस्वती संगीत विद्यालय अहम भूमिका निभाता आ रहा है। इस कार्यक्रम के कुछ झलकियां बरागवाटा की ओर से दर्शकों के समक्ष पेश किया जा रहा है।
शेरजिल के तारापुर क्षेत्र में परम प्रेमों में श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के सत्संग तथा संकीर्तन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर लोगों ने भाग लिया। भक्त प्राण लोगों की तांता इस क्षेत्र में देखने को मिली। करीब 3000 से भी ज्यादा लोग कार्यक्रम में मौजूद रहकर कार्यक्रम को सफल बनाए। इस दिन श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र व माता व दूसरे प्रमुख धार्मिक तत्वों की तस्वीर को सामने रखकर भजन कीर्तन कार्यक्रम आयोजित किया गया। सूत्र के अनुसार इस कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर भक्त प्राण लोगों ने योगदान दिया। भजन कीर्तन, महानाम संकीर्तन सहित कई और कार्यक्रम में लोगों को जमकर मजा लेते देखा गया। और तो और भगवान के भक्तिपूर्ण कार्यक्रम में पुरुष, महिला, युवक, युवती तथा सभी स्तर के लोगों ने खुले दिल से कार्यक्रम में भाग लिया और कार्यक्रम को सफल बनाया। बाद में लोगों के बीच तथा भक्त प्राण लोगों के बीच प्रसाद भी वितरण किए गए। আকুলি নয়ন ফেরিল তোমারে অনিমেষে যে শুধু বারে বারে আকুলি নয়ন ফেরিল তোমারে অনিমেষে যে শুধু বারে বারে কি সুখ যায় আছে সেই জানে পূজা করি তোমায় পরাণ মাঝারে পূজা করি তোমায় পরাণ মাঝারে পূজা করি তোমায় পরাণ মাঝারে বসায় চেতনা সদনে পূজা করি তোমায় পরাণ মাঝারে বসায় চেতনা সদনে ওগো বসায় চেতনা সদনে বসায় চেতনা সদনে ওগো বসায় চেতনা সদনে ওগো বসায় চেতনা সদনে বসায় চেতনা সদনে বসায় চেতনা সদনে চেতনা সদনে ওগো বসায় চেতনা সদনে বসায় চেতনা সদনে বসায় চেতনা সদনে পূজা করি তোমায় পরাণ মাঝারে 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 বসায় চেতনা সদনে বসায় চেতনা সদনে ওগো বসায় চেতনা সদনে ওগো বসায় চেতনা সদনে ওগো বসায় চেতনা সদনে কত যুগ যুগ ধরে তোমার বিরহে সয়েছি যাতনা পরাণে কত যুগ যুগ ধরে তোমার বিরহে সয়েছি যাতনা পরাণে ত্রিসহত ছিল সদা অন্তর তোমার পরশল ভিয়া ত্রিসহত ছিল সদা অন্তর তোমার পরশল ভিয়া আজ লোভিয়া তোমারে সব ব্যথা গেল লোভিয়া তোমারে সব ব্যথা গেল লোভিয়া তোমারে সব ব্যথা গেল লোভিয়া তোমারে সব ব্যথা
দয়া ঠাকুর কি রে তোমার লীলা পরশ ভরা জগৎ খানি নাম রে ধুয়াইলা তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি মহেশ্বর সর্বগুণাধার প্রভু তুমি যে ঈশ্বর দয়া ঠাকুর কি যে তোমার লীলা পরশ ভরা জগৎ খানি নাম রে ধুয়াইলা দয়া ঠাকুর কি যে তোমার লীলা পরশ ভরা জগৎ খানি নাম রে ধুয়াইলা ঠাকুর কি যে কলস ভরা জগৎ কানি নাম রে ধুয়াইলা দয়াল ঠাকুর কি যে তোমার লীলা কলস ভরা জগৎ কানি নাম রে ধুয়াইলা তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি মহেশ্বর সর্বগুণাধার প্রভু তুমি যে ঈশ্বর দয়াল ঠাকুর কি যে তোমার লীলা কলস ভরা জগৎ কানি নাম রে ধুয়াইলা যুগে যুগে নর রূপে
করিলা প্রচার দয়াল ঠাকুর কি যে তোমার লীলা কলস ভরা জগন্নাথী নাম রে দুয়ারিলা। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। निर्वाचन 2026 को सामने रखकर जिला उपायुक्त कार्यालय में आयोजित हुआ सभा। कई पहलुओं पर किया गया आलोकपात, कई सिद्धांत के बारे में दिया गया जानकारी। बराक आर्ट एंड क्राफ्ट एंड यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट एकेडमी के कार्यकर्ताओं को उद्योग से महोत्सव सांस्कृतिक समिति के मैदान में आयोजित हुआ प्रदर्शनी। लोगों में देखी जा रही है खुशी की माहौल। कार्बी आंगलों क्षेत्र में हत्याकांड के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाला कैंडल रैली। जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी का किया गया मांग। गौड़ीय नृत्य कला भारती के 15वें वर्षगांठ के अवसर पर सीधे के राजीव भवन में आयोजित हुआ रंगारंग वर्णनाट्य कार्यक्रम। उपस्थित रहे जाने माने दिग्गज हस्ती। शेजर के शिशु उद्यान में बड़ौदा कांत दास मंच पर आयोजित हुआ लोक मंच संस्थान के उद्योग से धामाइल प्रतियोगिता। कई क्षेत्र के कलाकारों ने सराहना किया कार्यक्रम का। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।